de un lugar determinado. En este caso, la Tebas del siglo XII en que vivió Edipo. Los folclorólogos entienden que como consecuencia de la necesidad de satisfacer la curiosidad popular ante un personaje famoso como Edipo, la pregunta es, ¿qué sucedió luego con Edipo? Es como, según dicen los folclorólogos, cuando uno le cuenta un cuento a un niño y aparece un hecho trágico, el niño quiere saber más. ¿Y qué pasó luego? ¿Y qué sucedió? ¿Y dónde ocurrió eso? Es como si la audiencia tuviera necesidad de continuar el conocimiento de una historia. Entonces, ¿qué sucedió luego con él, con Edipo? ¿Qué resultado dio la relación con su madre? ¿Tuvo hijos? ¿Qué pasó con ellos? Y estos vacíos e interrogantes se colman con mitos y leyendas. De ese modo, la narración sobre su persona se reviste de circunstancias fantásticas que no pertenecían al supuesto relato histórico, y así pues, el haber tenido hijos con su madre, el fin trágico de estos, su ceguera, con la apoteosis en el trance final, pasan a llenar esos vacíos por los que la audiencia tiene curiosidad. El añadido de estos elementos fantásticos o imaginativos se lo ve también cuando de un mismo motivo mítico hallamos variantes, tal por ejemplo lo que sucede con Yocasta. Una de estas variantes explica que la reina no se habría suicidado, como sería en la tradición a partir de Homero, sino que luego de que Edipo maldice a sus hijos y que estos disputan por el gobierno de Tebas, ella intercede para que Teocles y Polinices no se enfrenten en combate. Por tanto, Yocasta, según esta versión, no se habría suicidado al enterarse de la verdad. Tal lo que se lee, por ejemplo, en un fragmento papiracio de este Sícoro de Himera del siglo IV, que refiere, palabras de este Sícoro, la Divina Madre propuso un arreglo para evitar la guerra fratricida. Es que aún de la época de Sófocles, el final de Yocasta, hay otra versión. Este Sícoro dice que no se habría matado y que se intercedió para que Teocles y Polinices no se baten entre sí. La variación de los motivos míticos obedece a transformaciones socioculturales, religiosas e incluso económicas. Tales mutaciones, además de proceder de diversos cambios sociales, son a la vez las que determinan esos cambios. Las culturas y los mitos varían y en consecuencia sus contenidos también. Lo único que permanece más o menos constante es la relación entre el hombre y su cultura, relación en la que el hombre, como producto cultural, cambia también al compás de la misma. Atento a los diversos motivos populares insertos en el mito de Edipo y a que leyendas similares se encuentran en otras culturas, como es el caso de la historia de Andrés de Creta, muy similar a la de Edipo, advertimos que el relato en torno al hijo de Layo reviste también carácter de cuento popular, tal como ha subrayado, tal vez con razón, Martin Nelson. Esta nota fantástica, procedente de la tradición folclórica, se aviva en el caso de la cultura griega, debido al gusto de este pueblo por la fantasía, según se aprecia en su mitología. Con todo, ponga énfasis en que esa circunstancia no es obstáculo para pensar en un trasfondo histórico de la leyenda de Edipo. Es decir, habría un trasfondo histórico, acrecentada luego por la fantasía, donde se habrían incorporado un sinnúmero de elementos procedentes del folclore. Ahora, la otra pregunta es, ¿era Edipo un expósito, como sugiere la leyenda? No tenemos datos para afirmarlo, más que lo que nos transmite la tradición. Sin embargo, si queremos seguir las huellas de la tradición y de la versión sofoclea, debemos atender a que para el imaginario popular, los expósitos, es decir, los expuestos, los abandonados, que lograban sobrevivir, eran llamados a destacarse por grandes acciones. Tal circunstancia era explicada o bien porque los expósitos que lograban sobrevivir poseían una naturaleza superior, se salvan las más fuertes de la especie, o bien porque para la credulidad de esos pueblos, tales personajes contaban con una surveillance, con una protección divina que les permitía sortear obstáculos y adversidades. Sea por una razón o por la otra, los expósitos eran tenidos como seres superiores llamados a destacarse. Los ejemplos son numerosos. Cito, por ejemplo, el caso de Moisés, de Ciro el Grande, el de Edipo o de los gemelos Rómulo y Remo. No hay información histórica que ponga en evidencia que Edipo haya sido un expósito, aunque podría haberlo sido.
ya que así lo refiere el mito, que en muchos casos suele ser reflejo de un primitivo hecho histórico, aunque deformado. El abandono o exposición, para nosotros un acto cruel y vituperable a todas luces, era una práctica relativamente frecuente en diversas culturas animistas, de la que, según la mitología, parece haber participado la tradición griega. ¿Quiénes eran expuestos o abandonados y por qué? En primer lugar, los nacidos con alguna deformación física, ya que, como explica Fraser, me refiero a la rama dorada, ¿no? Estos seres eran considerados portadores de un maná o fuerza negativa, y era necesario aislarlos o eliminarlos para evitar que pudieran contaminar al resto de la tribu. Eso es lo que colecta Fraser en ese maravilloso libro de Golden Book. En ese sentido, Angelo Prelich destaca que la deformación física era una marca o señal, un sfragis, un sello real, palpable, visto como estigma que atentaba sobre la peligrosidad de aquel que lo portaba. Así había sucedido con Edipo, cuyo nombre, Oidemapus, edema en el pie, de donde Edipo, delata una deformación física. La marca o señal de este personaje no es un hecho aislado de su vida, sino que la poseen también sus ancestros. Así Labdaco, su abuelo, es el cojo, porque el micénico, la lambda mayúscula, tiene como una pata más corta. Entonces de ahí los micenólogos entienden que Labdaco significaría el cojo. Layo, su padre, el zurdo, del mismo modo como Edipo es el del pie hinchado. Sofocles, en cambio, es más cruel, dice el pie taladrado, ya que, como en los casos de cetrería, el ciervo de Layo que lo lleva al monte para abandonarlo, cual si fuera una presa de caza, le habría horadado los tobillos para pasarle una cuerda con la que colgarlo el palo en la que lo llevaba. Ese tema ha sido, como ustedes sabrán, muy estudiado por Jean-Pierre Bernard. El antropólogo belga Claude Lévi-Strauss, en un análisis estructural de corte diacrónico de esta leyenda, advierte en su genealogía un rasgo distintivo que añade ya a sus pies, ya a la manera de desplazarse. Su mérito, como el de otros estructuralistas, ha sido destacar que en el estudio de mitos u otras formas de relato, la clave no radica en estudiarlo de manera aislada, sino atender a las estructuras orgánicas que dan significado al conjunto. Así pues, un mito no vale en forma independiente, sino contrastado con otro que le hace de pandón. La segunda causal del abandono o exposición, en ocasiones, era debida a la duda o legitimidad sobre la filiación. En la primitiva cultura griega, y más aún en la de la antigua Roma, ante el nacimiento de un hijo, debía cumplirse con el rito de aceptación por parte del padre. Si el padre no lo reconocía como propio, el recién nacido no formaba parte del genos o fratría, por lo que parece imaginario, no era civilmente una persona y en consecuencia podía ser abandonado. Esta circunstancia se asienta en una tradición europea según la cual la herencia se transmitía por la hija, cuyos hijos son indubitables, pero no por el hijo, cuyos hijos no son indubitables. En otras palabras, el reino o la herencia pasaba del suegro al yerno. ¿Soy claro? Es decir, el rey, antes de morir, elegía al marido de la hija y le traspasaba el reino. Por lo tanto, el reino pasaba del suegro al yerno. También en la leyenda de Edipo advertimos cuestiones socioculturales que ameritan un tratamiento especial. Así, por ejemplo, vemos que a través de su mito, la dinastía tebana se interroga fundamentalmente por las estructuras de parentesco patrilineal. Admito que no esté Paulina porque acá estaría todo el tema del feminismo escondido. Este cuestionarse procedería del enfrentamiento de una sociedad prehelénica matrilineal frente a los invasores de pueblos indoeuropeos de cultura patrilineal venidos del norte debido a las glaciaciones, en las que el linaje va por vía masculina, en el que la mujer no cuenta en el terreno de la política. Detrás de la costumbre se advierten ecos del traspaso del matriarcado al patriarcado, como sucedió en pueblos de la cuenca mediterránea, sobre lo que los mitos griegos ofrecen algunos testimonios. Hay un libro extraordinario de Bachofen
de Mutterrecht, derecho materno. Mahofen era un abogado, ¿no? Un civilista, que estudia toda la relación entre la matrilinealidad y la patrilinealidad en la cultura griega, a partir justamente de la invasión nórdica de los micenios, que son patrilineales. También Fromm encuadra el mito de Edipo en un marco social, el traspaso de la cultura matrilineal a la patriarcal, y donde la tensión padre-hijo procedería de la rebelión del hijo contra el padre en una sociedad en la que, antes de la invasión de los indoeuropeos, el eje pasaba por la madre. Como se advierte, a un posible núcleo histórico de este personaje se ha añadido un sinnúmero de cuestiones procedentes del folclore, que ha terminado por delinear la imagen de una figura compleja en la que la historia cede terreno día a día ante la potencia vivificante de los niños. Para ampliar todo lo referido a Edipo, remito a un libro excelente, de muy ágil lectura y muy bien informado, Edipo Tirano, de nuestro querido amigo y colega Francisco Marshall. Muchas gracias. Enquanto organizam suas vocações, caso sobrevenham, na época de Alexandre Magno, se formou uma nova explicação sobre a origem dos mitos. A época de Alexandre Magno foi também um revival da cultura do mito heróico, porque o próprio Alexandre se figurava como um Heracles, e por vezes como um faraó, por vezes como um herdeiro da dinastia Aquemênida, e isso contaminou o espírito seus contemporâneos, porque ele também era um grande mecenas, financiava um grande tesouro, a produção poética, arquitetônica, artística. Então, houve nesse momento, e nas décadas seguintes da vida de Alexandre, uma prosperidade de uma nova mitografia heróica. Quando Apolodoro escreve sobre os deuses e os heróis, conta reconta todas as sagas heróicas homéricas. Quando Apolônio de Rhodes escreve a Argonáutica, e é quando um intelectual nascido em Messina, cidade do norte da Sicília, junto ao estreito de Messina, lá em cima do Hegel, ele migra para Alexandria, faz carreira como filólogo e como comentarista da cultura homérica, e ele propõe uma tese. Bom, esse teórico se chama Evêmeros, ou Euêmeros. É conhecido como Euêmeros de Alexandria, porque Alexandria foi seu destino final, embora seja natural de Messina, Sicília, com colônia grega, com a cultura grega. Ele diz que no passado, os feitos notáveis de homens de grande relevância comunitária deram origem a mitos. E os mitos são versões do folclore, versões memorizadas daquele protagonismo efetivo havido por homens que no passado foram brilhantes, ao qual seus contemporâneos, primeiro Alexandre Magno e posteriormente os diálogos sucessores de Alexandre, que herdaram o mesmo estilo ideológico de produzir imagens do poder através do mito heróico, em construções plástica e literariamente muito elaboradas. E aqui com uma justificativa filosófica, teórica. Desde então, isso passou a ser não apenas uma explicação sobre o mito heróico, mas sobre o mito como um todo. No século XIX, primeiro Alexandre Herculano, mas depois essa tese se propagou, houve uma tentativa de explicar a própria historicidade de Cristo por tal tipo de memorização, alegando que houve revoltas na Judéia devido à pressão romana, e que Cristo, antes de ser considerado um filho de Deus, um tal consagrado na memória religiosa, foi um líder social revoltoso diante de um poderio romano. Essa tese do século XIX até hoje é representada. Então, de fato, nós estamos aqui diante de uma epistemologia histórica do mito, que tenta compreender a mitogênese heróica como produto de um agenciamento efetivo.
coloca em pauta a discussão sobre o que é histórico nesse campo. Porque as referências que tu apresentaste, o Pênio de Homero, de Hesíodo, de outros autores posteriores, vários séculos, todas elas têm a mesma natureza, né? De serem imaginações literárias, poéticas, que especulam sobre aquilo que é natural na poesia grega, que é a memória mítica do seu imenso território, com o qual há uma negociação histórica, né? Há uma imagem de historicidade que é inata no mito. O mito não se pretende fantasioso, ele se pretende dramatização de eventos cosmicamente decisivos, relevantes. Então eles defendem, eles propugnam essa historicidade como um elemento constitutivo. E claro, na mentalidade grega isso é acentuado por vários processos, um deles o próprio culto heróico que torna atual essa permanência do mito. Contra, enfim, essa tese, ou as possibilidades dessa tese de um Édipo comparável a Troia ou a Micenas, ao fato de que não há uma arqueologia de Tebas, nem jamais haverá. Porque em 336, quando o poderio macedônico já se estendia sobre a Grécia, Tebas se revoltou e Alexandre Magno, então não era Magno ainda, era o jovem Alexandre, invadiu Tebas e a reduziu a pó. Salvou apenas uma casa. De Píndaro, casa do poeta Píndaro, que era predileto de Alexandre, não por acaso, e igualmente poemas de expressão guerreira, heróica, aristocrática. Né? Então, existe mais arqueologia grega em Paris e em Porto Alegre do que em Tebas. Né? Os visitantes ficam querendo ver Tebas às 7 portas, em todas as quantidades de eventos, e eu fui vítima disso. Em 1991 eu não tinha esse conhecimento e cheguei em Tebas assim, pronto para me deslumbrar com um cenário do mito que eu estudava já no meu doutorado de Édipo. E não há uma arqueologia, não há nada, não há nem boteco para comer um pastel. Né? Y quería decir de lo que dice Marshall varias cosas. Perdão. Então, há um problema, que é aqui usar o resultado do heroísmo arqueológico de Schliemann para provocar a historicidade de Édipo, mas não vejo resposta arqueológica para isso. Não há. Nesse momento, talvez com métodos diferentes, daqui a um tempo, se consiga prospectar um nível micênico ou arcaico, porque a Tebas destruída foi uma Tebas já tardia, clássica tardia. Sim, no momento não há uma arqueologia espiritual. Mas, enfim, o material apresentado é um material literário, documental. Eu, como historiador, ainda vejo mais aí a historicidade do mito do que a historicidade antes ou depois do mito. Y siempre la lectura y la visión de Francisco Marshall enriquece. Él aludió a Evémero. Evémero dice algo más. Dice haber estado en una isla donde descubrió una serie de placas que estaban escritas en el nombre de antiguos reyes y que uno de los nombres era Zeus. Con lo cual desvirtúa toda la mitología, como queriendo decir que Zeus habría sido un primitivo rey de una isla. De ahí que viene el nombre de evemerismo como una manera de hiperforzar la realidad hacia una lectura hiperhistórica que no es real. Respecto de las tumbas de Edipo, en efecto, no hay ninguna tumba que sea de Edipo que uno pueda constatarla. Por lo demás, según la tradición, si hay tumbas de Edipo, no habrían estado en Tebas, precisamente porque, según la tradición, Edipo habría salido de Tebas. Es cierto lo que planteó Marshall, de que cuando Alejandro Magno invade Tebas, destruye Tebas, excepto la casa del poeta Píndaro, que era de Tebas de Beocia. Pero también habría que atender a lo que dice Schliemann. El hecho de que no se encuentren las tumbas no significa que no hayan existido. Dice, habría que excavar y seguramente van a aparecer. De la misma manera que no existía Troya hasta que fue excavada y descubierta. Y lo que Schliemann explica, y lo dice en varias de sus obras, en la última obra que yo la traduje, que se llama Micenas, Ítaca y Tirinto, en esa obra Schliemann da cuenta de varias tumbas heroicas
de la Edad del Bronce que él dice haber visto, aun cuando no se sabe quiénes son, pero que hay elementos para poner en evidencia que son tumbas de antiguos héroes. Quiere decir que, vuelvo al punto de partida, respecto de Edipo hay una base histórica de un posible rey de Tebas, histórico, al cual después se le añadieron un montón de elementos procedentes del folclore y se amalgamó un mito. Y hoy día, evidentemente, el mito de Edipo es mucho más fuerte que la historia de Edipo. La historia de Edipo no cuenta, tampoco interesa. Lo que vale y está vivificado es el mito. Y respecto a Alejandro, sí, efectivamente, Alejandro invade de una manera singularísima los casamientos que él provoca, hizo que Alejandro, que no era griego sino macedónico, pero educado a la griega y por tanto, como hablante de griego que era griego, extendió a la koiné por todo el mundo mediterráneo y armó realmente un mundo helénico. Ainda outros fatos interessantes na mundo romano olhando para o grego, que é ao final do século II, início do século III, um intelectual brasileiro de Lemnos, filho de Lemnos, fez carreira em Atenas, posteriormente se tornou o conselheiro para assuntos helênicos na corte dos Severos, Septímio Severo, sobretudo da esposa dele, Júlia Domna, tinha uma imensa curiosidade sobre a memória cultural grega. Então, um sofista, de uma família de sofistas muito pródigo, chamado Filósofo, reescreveu a memória heróica e escreveu um texto que eu traduzi há 2 anos atrás, chamado Heróicos. E nesse Heróicos ele faz uma defesa do culto heróico. Tem uma certa passagem, o livro todo é muito interessante, na matéria que nós estamos usando. Num certo trecho, ele faz a alusão a ossos que foram encontrados em algumas ilhas monumentais e que davam certeza histórica, era um documento de que houve no passado, sim, heróis com 11 metros de altura, com 7 metros de altura. Então ele faz uma certa classificação da altura dos heróis de acordo com a dimensão de honra que eles tinham. Na verdade, supõe-se que por erosão, de chuva, algum movimento, afloraram fósseis. Depois foram resgatados essas ilhas. Então, encontrando aqueles fósseis sem outra explicação paleontológica viável, interpretaram que eles estavam os resquícios monumentais de vários heróis antigos, dando consistência para aquilo que eu havia comentado ontem, a hiperdimensionalidade, né? A noção de que o herói tem um corpo superior. Mas naquela imaginação, isso era não apenas histórico, mas real, documentado por uma pseudo-proto-arqueologia, que era uma espécie de paleontologia ocidental, a serviço do culto heróico. E esse mesmo filósofo tratou de militar pela restauro das tumbas heróicas, porque, claro, uma tumba heróica também é um cenário de valor, haveria empregos, visitação, peregrinação. A tumba heróica é um centro econômico, com consultas oraculares, eventualmente serviços médicos, hospedagem, entretenimento. Os centros, as tumbas, eram objetos muito visados para se criar um ambiente de valor, com os oráculos também, não? Então, o próprio filósofo defendia a restauração da tumba de Aquiles e levou o Septímio Severo de Júlia Domna para também restaurar a tumba de Aquiles. Coisa que o Alexandre Magno fez assim que botou os pés na Ásia. Seu primeiro feito foi visitar a tumba de Aquiles e fazer uma faxina ali, limpar, final, restaurar, antes de seguir a sua marcha em direção ao Oriente. O Napoleão, quando visitou a tumba de Alejandro. Ele, a pseudo-tumba de Alexandre. Você abre a palavra? Duas perguntinhas rápidas, professor. O senhor falou da epicaste, muito famosa. Eu tenho uma curiosidade sobre Epicuro. É muito o que Epicuro? Se é que poderia me ajudar. E uma outra questão é, o senhor também falou do livro A Tragédia do Saber, do professor Marshall. Se em todas as construções, os édipos possíveis, de Colono, de Tirano e tal, se a abordagem do livro do professor Marshall se aplica em todas as construções edipianas ou não só
tirano. Sobre epicasta como muy famosa, epi sería muy un aumentativo. Y si usted pregunta si se podría aplicar en Epicuro, no recuerdo curo en latín, en griego. En latín sí, sería el muy cuidado, el muy sabio. No sé si algún helenista... Jovem, sobre jovem. Ah, por curé, claro, por curos, claro, el muy joven, el jovencísimo. E, portanto, com muito hormônio, muito... Espera, mas você vê o nome antes de definir a tese, não? Pero cuidado porque nuestra versión del epicureísmo es al revés, la versión común. Porque uno cree que el epicureísmo es el gozador, el bebedor, el que come bien, o el hombre que gusta de mujeres, o la mujer que gusta de hombre. Pero en realidad el epicuro es el hombre de gran pureza, el que busca la eudaimonia, el que busca la tranquilitas animi, el que busca una especie de imarmene, y es el que busca la paz interior, y que advierte que hay que apartarse de los placeres sensuales para lograr un placer interior. Pero sí, claro, efectivamente, Quirós, joven, ¿no? Sería muy joven. Y no entendí bien la segunda parte del libro del profesor Marshall. A tragédia do saber. Sí. A tragédia do saber. Sí. Isso se aplica em todos os édipos. A abordagem do professor Marshall no livro A Tragédia do Saber se aplica em todos os... Isso não é professor Era só para mais ou menos serviço. Não, ele é uma interpretação do texto de Sófocles. Ele é uma... Específico. Bom, ele leva em conta o fundamento desse mito e a sua história, tudo isso que o Hugo comentou aqui aparece ali referido como parte da memória atualizada na criação magistral de Sófocles. Mas o meu livro é uma interpretação do momento do século V de Atenas, tal como figurado, representado, que é uma análise semântica do texto voltado para as suas questões históricas. Mas, bom, sobre o material folclórico na sua amplidão, aí vale realmente esse livro que o Sr. Balzar referiu, que é Édipo, a luz do folclore, do teórico russo Vladimir Propo, da espécie. Então ali tem um repertório de mitos de Édipo exuberante. Y también el libro de Marie de Pau, ¿no? Maria del Cour, não está traduzido ao português, Edípio, a legenda de Montguerrand. Também examina muito material folclore, igualmente de Charles Siegel, né? El libro de Charles Siegel es Edipo Tyrannus, ¿no? Un libro excelente, como todo lo de Siegel. Olá, professor. A pergunta que eu tenho para o senhor é específico de um ponto que o senhor mencionou, sobre, que me impressionou, não sabia. Troia como, a cidade de Troia como porta de acesso ao Oriente. Eu pergunto isso porque eu estudo... Digo que también el mito de Edipo ha tenido relevancia en Oriente y tengo noticia de que en Japón se han hecho representaciones del mito de Edipo. Normalmente nuestra cultura parece que termina en Occidente, pero se llega hasta el Oriente. Por ejemplo, Georg Steiner estudió el mito de Antígona en un libro que se titula Antígonas, con una S en plural. Y Steiner estudia 250 y tantas Antígonas en el mundo, y toca muchas Antígonas del Oriente. Quiere decir que yo no conozco el mundo oriental, pero da la sensación de que efectivamente los temas de la cultura griega están llegando al Oriente, ¿no? Por ejemplo, conocí a un jesuita que la orden lo trasladó a Tokio y vivió 20 y tantos años en Tokio. Y después de vivir 20 años, llegó más o menos a dominar el japonés escrito. El oral es fácil, pero el escrito es otra cosa. Y fue el traductor de Esquilo al japonés. Y me contaba este jesuita que para él la gran dificultad traducir Esquilo fue que no encontró en japonés un término que equivaliera al concepto de libertad, tal como lo entendemos en Occidente. Entonces mostraba dos Weltanschauung, dos cosmovisiones muy difíciles de entender. Pero no obstante eso, la cultura griega está llegando. Este jesuita, un portugués, me escapó el nombre ahora, ha traducido todo Esquilo. Me explicaba que también hay una traducción de Sófocles no hecha por él. Quiere decir que los mitos griegos están llegando al Oriente también. Bom, mas há outro fator, nós temos que considerar, que nós sabemos a versão América da imensa coalizão de cidades
que se transportou a Troia, 192 navios, narrados por Homero, pode ser mais, enfim. Do outro lado, nós não temos a narrativa, né? Mas nós conhecemos a arqueologia e a história do Império Hitita. E sabemos da importância, da presença, da magnitude desse império, que já havia tido, 80 anos antes, um confronto muito célebre com o Egito, na famosa Batalha de Kadesh, né? Que está na franja oriental desse Império Hitita, provocando o maior dos impérios da época, que era o de Ramsés II. Batalha que aparentemente terminou empatada, narrado com vitória por cada um dos lados, né? Em torno de 1270, possivelmente isso. Então, 90 anos antes dos episódios de Troia. Então, posteriormente, em época alexandrina, se inicia o estabelecimento da rota que unirá o Mediterrâneo ao Pacífico, que é a Rota da Seda, e que prospera a partir do século II a.C. até ao fim da dinastia Kang. E ela segue exatamente esse traçado. Ela vai pelo norte da Ásia Menor, seu ponto de chegada onde hoje é Istambul, mais exatamente o mercado de especiarias, né, ali no Oriente. Então é uma rota que é pelo norte, passando pela Ásia Menor, depois passando pelo norte do Eufrates do Tigre, pelos montes Elborz, onde hoje está Teherã, junto à margem sul do Mar Cáspio, e daí seguindo pelo norte do Irã e logo pelo norte também do Himalaia. E se sabe que há contatos, assim, aí é um trabalho bem mais extenso, tanto de material genético, quanto de pólens e de enfermidades, pelo menos no 4º milênio antes de Cristo, unindo esses povos. Tá? Então, são pesquisas bem mais recentes, que usam cálculo da distância genética, que podem ver isso. Então, certamente ali havia pelo menos algo próximo de uma rota de longo curso de conexão. Além, claro, do próprio Mar Negro, que era uma fonte pródiga de trigo, mármore, ouro, ferro e escravos. Então, conquistar Troia era dominar a porta de acesso a esse mercado riquíssimo e complementar para a fraca economia da Grécia nesses pontos, né? Em ouro, escravos, cereais. Então, claro, Troia é um caminho para o Oriente e é possivelmente, nós não temos aqui tanta documentação pela herança que temos de Homero, né? Não temos tanta documentação, mas é provável que seja uma cabeça de ponte ocidental do Império Hitita, helenizada na narrativa homérica, mas conectada por várias relações políticas com Hattusha, capital hitita no coração da Ásia Menor, próximo de onde está Ankara, capital turca. Los astrónomos, a partir de la referencia a un eclipse, han datado la guerra greco-troyana entre el 1193 y el 1184. Sería siglo XII a.C. Y eso coincide con el derrumbe del Imperio Hitita. Y como los troyanos están conectados como aliados de los hititas, parece ser que el derrumbe del Imperio Hitita habría determinado que las polis griegas se congregaran e intentaran atacar una zona que estaba débil. Y en ese aspecto hay un lingüista búlgaro que se llama Georgiev, que según él, los troyanos son los etruscos. Porque dice que los etruscos se autodenominaban a Razenoi. Y el nombre de Razenoi, según este lingüista búlgaro, es la transformación fonética del nombre Troyani. Hay una serie de mutaciones. La tesis es discutible y cuando él presentó en el Congreso de Budapest esa hipótesis, hubo defensores y hubo detractores. Pero según Georgiev, los troyanos son los etruscos que habrían salido, si uno lee Dioniso de Halicarnaso dice que en un momento dado, a causa de una crisis, el rey resolvió mandar vía marítima a un grupo de su pueblo al mando del príncipe Tirrenus, que justamente fue el que dio el nombre al mar, ¿no? Y que se habrían asentado en lo que hoy sería la Toscana. El Imperio Hitita, como ustedes saben, en el momento de esplendor, llegó desde Milán hasta Nápoles, es decir, casi toda Italia de los hititas, de los etruscos, y que gradualmente después los latinos nos fueron conquistando, ¿no? Y llama la atención porque la gente etrusca, yo tuve la ocasión de vivir un tiempo en Florencia, y uno mira a los florentinos auténticos y son orientales, son de pie muy pequeño, son de ojos rasgados, son bien bajos, no tienen nada que ver con los latinos.
uno distingue un toscano de un latino. Es un poco la tesis de Dioniso de Halicarnaso, lingüísticamente explicada por este búlgaro Georgiev. Bom, nada mais havendo a se acrescentar, comentar, me resta aqui agradecer uma vez mais, primeiramente, nossos convidados de honra, conferencistas, ontem e hoje, pela sua generosidade, sabedoria, precisão e pela presença aqui nesses 2 dias. Obrigado, Carol. Há muito tempo eu queria trazer o Hugo para o nosso convívio e isso, sem dúvida, deve se repetir mais vezes. Né? Também ele é um bom promotor de atividades culturais relevantes em Buenos Aires, sobretudo na Academia Nacional de Ciências, onde realiza anualmente as Jornadas do Imaginário Clássico. Parte dessa documentação está nos anais que ele cuidadosamente edita esses encontros, que alguns ele trouxe para disponibilizar para venda. Eu também lembro que amanhã, para os historiadores que têm interesse, nós teremos um pequeno encontro de trabalho no plenarinho da reitoria da URGS, fica no prédio da administração da reitoria da URGS, no térreo, às 10 horas, das 10 às 10h40, portanto não contem que vai se estender demais o evento, esse é um evento breve, mas para eventual planejamento de ações ou para simplesmente examinarmos cenários de pesquisa em história antiga e nesses temas que nós aqui abordamos, com a participação do encontro promovido pela AMPU, Rio Grande do Sul, GT de História Antiga da AMPU, Rio Grande do Sul. Então, estão convidados a comparecer também. Também agradeço uma vez mais a presença de todos, os meninos que vêm aqui, com os alunos que estão aqui ajudando com o registro da atividade, foi filmada, então esperamos poder editar isso brevemente e disponibilizar os conteúdos, não? Torná-los públicos no canal do YouTube, coisa assim, não sei qual é o plano, acho que é isso, não? Tem o canal Bilé. O canal Bilé é no YouTube? É, o canal Bilé é no YouTube, isso é ótimo. Então é possível que daqui a pouco tempo a gente tenha uma documentação digital disso. Também utilizar, dar o apoio aqui na realização do evento, e que ganhou destaque na Feira de Iniciação Científica da FEVALE, na semana passada, exatamente com um trabalho sobre as heroínas trágicas. É uma linha de pesquisa que ela está desenvolvendo aqui, conosco, no Núcleo de História Antiga, tentando expandir esse problema, que para mim dá um enigma, não tem nada resolvido nisso, não é muito sério. Agradeço uma vez mais a presença de todos e desejo um bom fim de semana.